एइले पोड़ा मुई तू तो सात सकाळ में उठी की बॉल धरी की बसिछु से फोन टाको कोड़ा में अंतरे पुरैछु तोर को नेटवर्क पाउ नै हराम दादा टोका तू तो भारी साहस हो मो झोक तू कॉल करिवु मो स्त्री के सदु तो भारी साहस हो सासू मां तमे कहीं रागी जाउछ कहलो मोर वा भोडा सीबे जोड़ा नेटवर्क मु रंग नंबर काई लगेई मु ठीक जाका देखि लगेई बोलो आसन देखि के मते फोन करी हरण करती आलो टोकी रास्ता घाट देखि भाऊ खाउछु एते एबे जानिबो टोकार दम केते घोड़ा सिम रे जोड़ा नेटवर्क आलो टोकी तू कोन तो गोपाई जानि पारी तत्ते तो पटेई तो बोऊ को छाड़ीबे आयो रे मां आलो ऋतु कौन करछु कि नहीं ये कहता जानि पेलने आलो कौन जानि पानु आमे तो सांग होइति पडुले ओ तो एत कथा छाल्लु आई लव यू मु तो बहुत भल पाए अरे तो पागल टा की कौन ऋतु मु तो प्रेमर पूरा पागल हो गेलेनी तो बिना पहुंची मारिबि नैलो तू तो घरे राजी करा मु तो बाहेमी हे ता फोन रख आ तू कोन तो पागल कइला ओ तू को छाड़िया पिला मोड़ा सिमी आनी के आउ थरे लगेई दिए बोलो आसन देखि के मते फोन करी हरण करती Oh no! एइले पोड़ा मुई तू तो सात सकाळ में उठी की बॉल धरी की बसिछु से फोन टाको कोड़ा में अंतरे पुरैछु तोर को नेटवर्क पाउ नै हां आली कोन कोन उठौ नै Oh no! डरी वाला बोते ओ आउ थोर लगे दो हेलो हे देलु से फोन टा को बारे से फोन करछि आलो ऋतु फोन ता काटी दोजु कोन एका कथा होनु आ कोन कहली बारी बसा कथा आबू पोड़ा मोड़ा किए कहलु अबे पीटा की ऋतु बहु हितो हां एटी तमे ऋतु बहु तो तुमके एउटु नमस्कार आउ तते जोता मारा पुरस्कार जोगणिया नमस्कार करूची तमे मो सासु हबो केमिति नमस्कार करिनि कहलो नहीं नहीं कोन कहलु जोगणिया मु तो सासु हबी दुनिया रे एते झियो अछंती मते मोर झियो नंबर मिलला रंग न लगे गपिया भाई सासु मां तमे कहीं रागी जाउछ कहलो मोर वा भोडा सीबे जोड़ा नेटवर्क मु रंग नंबर काई लगेई मु ठीक जाका देखि लगेई कोन एला जोगणिया बारी पसा मते जागा देखैछु सासु मां मु जागा देखाए नहीं डायरेक्ट जागा बनाए माने तम हृदय रे मु पूरा जागा बनई जाइलिनी आई लव यू सासु मां मु तम बहुत भलो पाए सासु मां तम झियो सह तुमको ही बाहाबी जोगणिया बारी पसा कोन कहलु मते बाबू तो कुला बडू तो आलो छपरियाणी मु किछ कहूनी बोली तू भाबु तू सोदणा शिखी नै ना चारि अक्षरी कहली मु पूरा 10 अक्षरी कहली सुनी तो मो 10 अक्षरी भाषा एथरो कान पवित्र हो जाइयो जोगणिया तू कोन कहि देलु तू रख तू फोन रख मो गेरो सास तो कथा बुझिबो माउसी बुढ़ी काटी देला बोते हो लो मु भी देखिबी ओ गेरस आसिले मोर कोन उपाडिबो टाइम हो गला पखरा गुंडे बाटे दवा बापा ए बापा बापा लो काय वाला सकाळ तर बापा बापा होजु नायो बापा भूख बहुत जोर हेलानी पखरा गुंडे बाड़ो बाड़े दवा कोन कहलु कोलांगर पखाला मु बाड़ीबी ना सला मु गोटे शुभ काम रे बाहर
କୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଚାଲିଗଲା କହିଲା ପଖାଳ ବାଡ ମୁଁ ବାଢିବି ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଡୁନି ସେଟା କହିଲି ମୋ ରୋଷେଇ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେଟା ବି ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲାନି ଶଳା ମୁଁ ହାତ ଗଣ୍ଡେ ଦଉ ବୋଲି କେତେ କଥା କହୁଛି ମୋ ବୋଉ ଥିଲେ ମତେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁନଥାନ୍ତା ମୋ ବୋଉ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କହିଲି ତୁ ଛଡା ଆମର କିଏ ଅଛି ପଖାଳ ଖାଇବୁ ତ ଚାଲ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମାଡୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଛେଚା ରଖିଛି ଖାଇବୁ ଆଉ ଘରେ ରଖିବି ହଉ ବାପା ଚାଲ ପହଞ୍ଚିଲ ମା ଝିଅ କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛ ଘର କଣ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହେଇଗଲା ନା କଣ ସେଇଠି ତମେ ଆଉ କିଛି କୁହ ନା ଏ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବାତ୍ରା ଟୋକାଟେ ଆମ ଝିଅକୁ ଫୋନ କରିକି ଏମିତି କଥା କହୁଛି ନା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିପାରିବନି କଣ ହେଲା ଭାଷା କହୁଛି ତା ଗୋଷ୍ଠୀ ହରଡ଼ ଡାଲି ଲଗେଇଲି କଲଟା ଲଗେଇଲି ତା କତିକି ଏଇଠି ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଛାଡିବି ତାକୁ ଅଖାଡ ଭାଷା ତାକୁ ଦୁନିଆ ଶୋଧିଛି ଯଦି ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କରେ ତାପରେ ତମେ ତା କଥା ବୁଝିବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେ ଆଉ ଥରେ କଲ କରୁ ସିଏ ଜାଣିବ ମୋର ଦମ କେତେ ବାତରା ଛତରା ଟୋକା ହଉ ଦେ ମୋବାଇଲ ଟା ଦେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ଆଲୋ ରିତୁ କଣ ଫୋन ଟା ଉଠେଇ ଖାଲି ତ ବୋଉକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ସେ ମତେ ଯୋଉ ଆଇଁଷା ଶୋଧୁଛି ଇରେ ଶଳା ସେଇ ହାରାମଜାଦା ଟୋକା ତ ଆଲୋ କଣ କିଛି କହୁନୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛୁ ହାରାମଜାଦା ଟୋକା ତୁ ତ ଭାରି ସାହସ ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ କଲ କରିବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଶୋଧିବୁ ତୁ ତ ଭାରି ସାହସ ଆଉ ଶଶୁରାପା ତମେ ଯେମିତି ଚାହା କରି ତମ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ବାହାଘରଟା କରିଦିଅନି ଶୀତ ଦିନଟା ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ତୁ ଫୋନ ରଖ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି 8 ଦିନ ଭିତରେ ତତେ ମୁଁ ଥାନାରେ ପୁରଉଛି ତୁମର ବାଳ ହଉ ହେଲା 8 ଦିନ ଭିତରେ ତତେ ବାପ ବାହାଘର ମା ଚୌଥି ଦେଖେଇ ଦଉଛି କଥାଟା ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଶଶୁରାପା ତମେ ଯେମିତି ଚାହା କରି ତମ ଝିଅ ସହିତ ମୋ ବାହାଘରଟା କରିଦିଅନି ଶୀତ ଦିନଟା ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବାତ୍ରା ଟୋକାଟେ ଆମ ଝିଅକୁ ଫୋନ କରିକି ଏମିତି କଥା କହୁଛି ନା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିପାରିବନି ତୁମର ବାଳ ସାରେ କଣ ମନ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କରି ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ସେ ଶଳା ହାରାମଜାଦା ଟୋକା ମୋ ହାବୁଡେ ପଡନ୍ତା କି ଦେଲେ ଟିକେ ନମ୍ବରଟା ଦେଖେଇ ଦେଲ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ରୁଷିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ନମ୍ବର ତା ପୁଅ ତାନେ କରିଥିବ ଆଉ ତା ବେଟଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ନା ପୁଅ ତମେ ଦି ଜଣ ରେଡି ହେଇ ରୁହ କାଲି ଗୋବିନ୍ଦ ନା ଏଇପଟେ ଗଲା ବେଳେ ତାକୁ ଅଟକେଇଦବା The next day. ମାଷ୍ଟର ମତେ ଏଠି ବାଟରେ ଅଟକେଇଲ କଥା କଣ ହେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ ନା ତମେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବୋଲି ତମେ ଖାଲି ଅଟକେଇନୁ ଆଉ ନହେଲେ ଯିଏ ଦିନେ ତାର ଗଛରେ 2ଟା ଫଳ ଫଟି ସାରନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ଏତେ ବିବ୍ରତ କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି ମତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କୁହ ଖୋଲିକି କହିବି ଡାକ ତମ ପୁଅକୁ ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ତମ ପୁଅ ଡାକ ଏଇଠି ସମାଧାନ ହବ ହଉ ମାଷ୍ଟର ଜମା ଟେନସନ ନିଅନି ମୋର ତ ଫୋନ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ବାପା ତୁ ତମ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ତା ଗୋଟେ ଲଗେଇଲୁ A few moments later. ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ନାଇଁ ରେ ବାପା ତୋର କିଛି ଭୁଲ ହଉନି ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କାମରେ ବାହାରିଛି ତମେ ଯୋଉ ଠେଙ୍ଗା ଦିଟା ଆଣିଛ କାହିଁ ଫେରେଇ ନେବ ବାପା ବାପା
ମା ଭୁଲ କରିବାକୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା